नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अबलीस की आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं, क्या मरियम का सब्र अनाबिया के मुकर को शिकस्त दे पाएगा? क्या शहवेज की अंधी मोहब्बत उसे अपनी वफादार बीवी की कुर्बानियों का सिला देगी, या फिर अबलीस की पिरोकार अनाबिया इस घर की ईंट से ईंट बजाकर रख देगी? आज की किस्त में जहां मइयों की रस्म ने तलखियां गोल दी, वहीं आने वाले तूफान ने दस्तक दे दी है। क्या मरियम का ये यकीन कि वो शहवेज का दिल जीत लेगी महज एक शराब है? आइए जानते हैं इस तफसीली रिव्यू में कि आने वाले एपिसोड्स में क्या कुछ होने वाला है। मकाफात अमल की मुकम्मल दस्तक आपको दिखाई जाएगी। अब नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं शादी का बंधन या ये है कि इंतकाम की आग। अब ड्रामे की अगली कड़ियों में हम देखेंगे कि अनाबिया और शहवेज की शादी भला आकर अंजाम पा ही जाती है, लेकिन शादी दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि एक मासूम घराने की बर्बादी का नुक्ता आगाज साबित होती है। अनाबिया, जिसने मइयों की रस्म के दिन ही मरियम को घर से निकालने की धमकी दे दी थी, अब अमली तौर पर मलका बनकर इस घर पर काबिज होने की कोशिश करती है। शहवेज, जो अपनी मोहब्बत के नशे में चूर है, मरियम के इन तमाम कुर्बानियों को भूल जाता है जो इसने शादी की तैयारियों में दी थी। शहवेज का बाप, जो मरियम का वहाँ सहारा था, अब अपनी बीमारी की वजह से बिस्तर से लग चुका होता है, जिसका भरपूर फ़ायदा अनाबिया उठाती है। वो घर के मुलाजमों से लेकर शहवेज की माँ तक सबको अपना इशारों पर नचाना शुरू कर देती है, और वो चाहती भी शुरू से यही थी और आकर वो कामयाब हो जाती है। और जहाँ से नाकामी होती है वहाँ वो मजलूमियत का लबादा ओढ़ लेती है, और वो ऐसे शो करवाती है कि इससे ज़्यादा मजलूम तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब नाज़रीन, इसके बाद आप देखने वाले हैं कि अनाबिया का मुकर और मरियम की खामोश जंग। अनाबिया का अगला हदफ मरियम को शहवेज की नज़रों में गिराना है। वो घर में कीमती अशिया की चोरी का ड्रामा रचाती है और बड़ी सफाई से इसका मलबा मरियम पर डाल देती है। शहवेज, जो पहले ही मरियम की अच्छाई से बहुत ज़्यादा अकता चुका होता है, बगैर किसी तकलीफ के मरियम पर बरस पड़ता है। यहाँ एक ऐसा जज्बाती मंजर सामने आता है जहाँ मरियम शहवेज की आंखों में देखकर पूछती है, शहवेज, क्या इतने बरसों की रफाकत का यही सिला है? क्या अजनबियों की बातें आपने मेरे किरदार पर उंगली उठा दी अजनबियों की बातों में आकर? मगर शहवेज के पास मरियम के आंसू के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो तो अब मुकम्मल तौर पर अनाबिया के जादू में जकड़ा हुआ है। अबलीस का वो मोहरा बन चुका था जो अपनों को ही जख्मी कर रहा था। अब आपको दिखाया जाएगा माजी का साया और अनाबिया का खौफ, जो कि अब तक उसके सर पर सवार है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में कहानी में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आएगा जब अनाबिया का साबका बॉयफ्रेंड, जो पहले उसका बॉयफ्रेंड था, उसके माजी का कोई किरदार दोबारा नमूदार होता है। अनाबिया, जो पहले ही खौफजदा थी कि मरियम इसका माजी जानती है, अब मज़ीद बुखला जाएगी। वो उस खौफ को छुपाने के लिए मरियम पर दबाव डालती है कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। अनाबिया की माँ समरीन, जो खुद इस तमाम खेल की मास्टर माइंड है, वो यहाँ पर शहवेज की माँ को उकसाती है कि एक घर में दो बीवियाँ कभी खुश नहीं रह सकती। मरियम को तलाक दिलाकर उसके मायके भेज देना सबके हक में बेहतर रहेगा। ये जुमला इस ड्रामे की सबसे बड़ी तलखी है, जहाँ एक औरत दूसरी औरत का घर उजाड़ने की तंग-दो कर रही है। यानी कि मैंने आज तक नहीं देखा कि एक औरत ही है जो कि दूसरी औरत का घर उजाड़ने के लिए लगी हुई है। मतलब उसे चाहिए था कि वो ऐसा होने से रोके। अब आपको दिखाया जाएगा मरियम का उज़्म और रूहानी क़ुव्वत। नाज़रीन, मरियम का किरदार इस मकाम पर पहुंच चुका है, एक नई तब्दीली से गुजरता है। वो अब सिर्फ रोने वाली औरत नहीं रही, क्योंकि वो तो रो पहले ही बहुत ज़्यादा चुकी है और वो अब मजबूत बन चुकी है। वो कहती है कि अब जितना मैंने रोना था रो लिया, अब तो मैंने सबक सिखाना है, दूसरों को रुलाना है। बल्कि उसे यहाँ पर एहसास होता है कि खामोशी हमेशा जीत की ज़मानत नहीं होती। वो फैसला करती है कि वो शहवेज को उसके हाल पर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो जानती है कि अनाबिया उसे तबाह व बर्बाद करके रख देगी। मरियम की यह जद्दोजहद अब मोहब्बत की बका से बढ़कर हक और सक की जंग बन चुकी है। वो अपने ससुर की खिदमत के ज़रिए घर में अपनी जगह बरकरार रखती है और आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम सबूतों को जमा करना शुरू कर देती है जो अनाबिया के असल चेहरे को शहवेज के सामने ला सके। मरियम का यहाँ पर यह जुमला कि मैं उसे इस घर से नहीं बल्कि शहवेज के दिल से निकाल लूँगा, इसके बुलंद हौसले की अक्कासी करता है। अब नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं शहवेज का पछतावा। वो बहुत ज़्यादा पछतावे में होगा,
کیونکہ مکافات عمل کا آغاز تو پہلے بھی سٹارٹ ہو چکا تھا، تو اب بھی وہ شروع ہی ہے۔ جیسے جیسے قصے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، انابیہ کا اصلی روپ شہویز کے سامنے آتا ہی جا رہا ہے۔ اس کا تند و تیز لہجہ، اس کی فضول خرچی اور اس کے اپنے ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی شہویز کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا اس نے واقعی صحیح فیصلہ کیا تھا۔ ایک رات جب شہویز بیمار ہوتا ہے تو انابیہ اسے جبکہ چھوڑ کر اپنی دوست کی پارٹی میں چلی جاتی ہے، جبکہ مریم پوری رات اس کے سرانے بیٹھ کر اس کی تیمارداری کرتی ہے، جو کہ انابیہ کو کرنی چاہیے تھی۔ شہویز کی آنکھ جب کھلتی ہے تو وہ مریم کو تھکا ہوا مگر فکر مند دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں پہلی بار پشیمانی دکھائی جاتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ پریشان دکھایا جاتا ہے، کیونکہ ابلیس انابیہ نے ابھی اپنا آخری وار نہیں کھیلا۔ اب یہاں پر عروج اور سچائی کا دھماکہ جو کلائمیکس ہے اس ڈرامے کا، وہ یہ ہے کہ اس وقت کلائمیکس آتا ہے جب انابیہ کا وہ راز جس کا اسے ڈر تھا شہویز کے والد کے سامنے آ جاتا ہے۔ مریم کو وہ خط یا ویڈیو مل جاتی ہے جو انابیہ کی ماضی کی بدعنوانیات ثابت کرتی ہیں۔ جب یہ سب شہویز کے سامنے ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے اپنی محبت کے لیے پوری دنیا اور اپنی وفادار بیوی سے جنگ کی تھی، آج اسے محبت کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہونا پڑ رہا ہے۔ انابیہ اپنی فطرت کے مطابق اپنی غلطی ماننے کے بجائے مریم پر جادو ٹونے اور سازش کا الزام لگا دیتی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ شہویز کی ماں اور باپ اب مریم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر نتیجہ آخرکار یہاں پر کیا نکلتا ہے کہ کیا مریم جیت پائے گی؟ ناظرین، ڈرامے کے اختتامی مراحل میں شہویز مریم سے معافی کا طلبگار ہوگا۔ وہ اس کے پیروں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرے گا، لیکن مریم جس کا دل بار بار توڑا گیا ہے، کیا اسے معاف کر پائے گی؟ ابلیس ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ برائی چاہے کتنی ہی دلکش کیوں نہ ہو، اس کا انجام رسوائی ہوتا ہے۔ انابیہ کو اس کے اپنے ہی غرور نے ڈبو کر رکھ دیا، جبکہ مریم کا صبر اسے اس مقام پر لے آیا جہاں وہ فاضلہ قرار دی جا چکی ہے۔ مگر اس جیت کی قیمت بہت بھاری تھی۔ وہ معصومیت اور وہ بھروسہ جو کبھی مریم کی آنکھوں میں تھا، ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ اس ڈرامے میں مریم کا کردار نبھانے والی اداکارہ نے اپنی خاموش نگاہوں سے وہ سب کچھ کہہ دیا جو ایک لفظ نہیں کہہ سکتے تھے۔ شہویز کا کردار ایک ایسے مرد کی عکاسی کرتا ہے جو کانوں کا کچا ہے، اور انابیہ تو جیسے اپنی منفی اداکاری سے نفرت کے لیے معیار قائم کر دے گی۔ ہدایت کاری اور بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے وہ بہت زبردست یہاں پر دکھلایا گیا ہے۔ ابلیس کی یہ قسط اور آنے والی کہانی انسانی نفسیات کے ان گوشوں کو بے نقاب کرتی ہے جہاں محبت، حسد اور انا کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو آگ کے دریا سے گزر کر کندن بنتی ہے، اور ایک ایسے مرد کی جو ہیرے کو چھوڑ کر پتھر کے پیچھے بھاگتا ہے اور آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، شہویز معافی کا حقدار ہے؟ کیا مریم کو اسے ایک اور موقع دینا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دیجیے گا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔